Ang santos nga ebanghelyo, yan ang adlaw Biyernes, ansyahan nga simana, han panahon han Kwaresma, sinurat din ni Sanho Mateo, kapitulo ikasiyam, napulo kag upat, nga datubtubhan napulo kag lima nga bersikulo. Dinaop kan Jesus ang mga sakop ni Juan nga parabunyag, nga nagpakiana, kaya nga agsob magpuasa kami ngan mga Pariseyo, kundi diri man nagpupuasa an imo mga tinunan. Binaton hiya, magmamasurubon ba an mga dinapit kun an pakasal samtang upod pa nira ang lalaki nga kinasal? Diri good, kundi maabot ang panahon nga mabaya haira ang kinasal nga lalaki, nga amo ang pagpuasa nira. Mga kabugtuan ang maupay nga sumat, anaton dayon nga kataluwasan, paghimayaon ka Ginoo. Maupan nga adlaw hayo nga tanan, karuyag ko ipaangbit, sugad han akon ginpaangbit, han linabay nga mga adlaw, anakon mga pamalandong, yan ang panahon han Kwaresma. Didahan adlaw nga pamuring ang mga Katoliko, sinulod nga malipayon, ang pagsalinurog han panahon han 40 ka adlaw nga pag-andam, han pagsalinurog han Triduo Pascual, han 3 ka adlaw nga pag-andam, han paglumdum, han nakakatalawas nga misteryo han pagkabanhaw ni Jesucristo. May ada unom ka Domingo nga ginhalad han simbahan nga Katolika, basi makapamalandong ang mga magtinuohon han pulong sa Dios, sugad man makiguros sa han katilingban pagsalinurog han santos nga misa, para hini nga katuyuanan, basi kita maandam han gabi han pagpamulat han kabanhaw ni Jesus, din aton ginbabag-uan aton mga panaad han pagbunyag iha aton. Sugad han linabay nga mga panahon han Kwaresma, ginaaghat kita hin pagbuhat hin mga buruhaton, didahini nga malipayon nga pag-andam. Amoy ni an personal o katilingbanon nga pag-ampo, mahuyayag ngan kinasingkasing nga pagpakita han aton gugma, nga dahan aton mga anyaw, labi na gud han mga pobre, nga damo ang panginahanglan. Nga nanlus ay nga pagsakripisyo, nga aton tinatawag nga pagpuasa, ngan pag-abstinensya. Amin ni ang tulo nga paagihin pag-andam. An siya pa ang pag-ampo, ang panahon, ang Kwaresma panahon, hin pagpahalaro man aton kinabuhi, hin pag-ampo. Nag-aaghatiniha aton hin pamiling, hin mga higayon, pagpahirayuhan kasamo kan aton kalilbungan, basi makighimang raw kitahan Diyos. Pinaagin pag-ampuhan aton na abaton ang presensyahan Diyos, basi makabati kita han iya boses. Kung sugad, amoy ni ang panahon pagbasa ng pag-ampuhan pulong sa Diyos, nga naisurat han santos nga Biblia. Ani kaduha amo ang pagpenitensya. Amoy niyan maopay nga baton han ni Jesus nga angay naton pagunahunaon dida han aton mga adlaw han panahon han Kwaresma. Kay ang pulong han nga Kwaresma tikang han pulong nga Espanyol nga nagtutudlok han kapatan ka adlaw nga pagbuhat hin mga buruhaton nga nakakabaliw han aton kinabuhi. Nahihimo ini pinaagihin pagpuasa ngan pag-abstinensya. Ini nga duha nga mga buruhaton, ginmamando lahin duha ka adlaw, Miyerkules san pamuring, ngan Biyernes Santo. An abstinensya amo ang diri pagkaon hin karne, nga ginmamando kada Biyernes san panahon han Kwaresma, para haaton ug han mga kabataan nga inabot na han napulo kag upat an edad, tubtub han aton kamatayon.
An mayada obligasyon hin pagpuasa, amo adton maupay an lawas, ngan waray sakit, napulo kag walo, tubtubhan kalim-an kag siyam an panuigon. Ang mga tao nga kaumnan na o 60 anyos ang edad, diri na obligado hin pagpuasa. Ang katapusan, ang panahon han Kwaresma amo an igo nga panahon hin pinagburugto nga pagbuligan aton mga anyaw nga nanginahanglan hin tambulig. Mga kabugtuan, pahimulo sita ini nga mga 40 ka adlaw hin pag-andam han pagkabanahon ni Jesus. Base aton matagamtaman ang mga grasya tigangan aton mahigugmaon nga Dios Amay, Dios Anak, o Dios Espiritu Santo. Amen.